Nova epizoda Autoscena podcasta. Ja sam Dominik i zajedno s kolegom Antom danas ćemo ugostiti Antonija Serdarevića, svima poznatijeg kao Serda. Serda, dobrodošao nam. Hvala. Pozdrav Serda, kako si? Pa evo, odlično. U sve što se dešava u biznis svijetu, to je poslovnom životu i privatnom, držim se. Mogu reći da sam dobar, pod kontrolom. Daj nam se predstavi malo ukratko ko si, šta si. Pa evo, mislim da sam svima najpoznatiji kao dio firme Serdarević Airtech. Firma koja se bavi, to je specijalizirana je za proizvodnju auspuha primarno za motore, a i za automobile također. Dobro, to je sve u stvari ukratko. Pa mislim da je to da možemo proširiti tu temu kasnije. Daj nam reci koji je u stvari tvoj zadatak u firmi, čim se ti baviš? Pa nisam specijaliziran za nijedan dio, za nijednu granu u cijeloj firmi. Mislim da sam, rekao bi, svestran. Bavim se nekakvim brendiranjem same firme. Također i samo marketing, to mi je, ja bih rekao, možda čak i primarna stvar i primarna uloga u firmi. Također, kroz radionu sam počeo ulaziti u svijet inovacija, to jest poboljšanja samih proizvoda i slično. Tako da, rekao bi da sam Možeš reći da si u svakom segmentu uključen? Da. Pošto rekao si da si najviše u marketingu, pretpostavljam da ipak malo i zaviriš u radionu. Možeš ljudima objasniti u kratkim crtama kako izgleda proizvodnja auspuha za motor? Svakako da. Mislim, što se tiče radione, u radioni sam svaki put kad stignem. U zadnje vrijeme to možda nije često, ali trudim se. Mislim da je bitno da neko ko se tim bavi ima fizički doticaj sa takvim stvarima, da malo bolje poznaje cijelu tu granu. Što se tiče proizvodnje, to je nešto što nikad nisam zapravo pokazao na društvenim mrežama. Ali evo, ukratko, od prije 2 godine smo krenuli sami raditi segmente auspuha, to je točnije karbon. Prije smo to nabavljali od drugih firmi, sad to radimo sami u radioni. Pa sve počinje zapravo upravo tamo. Znači, kreće se sa proizvodnjom karbona koji se peče u pećnici otprilike 7 sati, prije toga se stavlja u sami alat. I nakon toga, vrlo jednostavno, to je nekakva osnova. Unutra se stavlja kasnije perforirana mrežica, vuna, stavljaju se nitne, trakice, nosači, praktički auspuh gotov. Poslije karbona, ako imamo sve potrebne dijelove, to je segmenta auspuha, to je praktički slagalica. Znači 7 sati je vrijeme neko koje je, ajmo reći, potrebno da se napravi auspuh. Da, zapravo otprilike ja bih rekao da se 7 sati više peče karbon, a kasnije, kažem, ako imamo sve potrebne segmente auspuha, treba nam pola sata da se sam auspuh složi. Jasno. I sam si rekao da taj proces proizvodnje nisi nikad objavio na društvenim mrežama. Šta ljudi mogu vidjeti u stvari na društvenim mrežama? Što je to što ti prikazuješ? Pa ono što se ja trudim na društvenim mrežama da svaki video bude što kvalitetniji, da u biti da bude relativno kratak, a da pokaže najvažniji dio i najinteresantniji. Praktički, ja bih rekao da se većina mojih videa sastoji od toga da prikažem krajnji proizvod. Ako stignem i ako sam u mogućnosti bio snimiti prije igranja našeg auspuha, kako je to prije izgledalo i prije zvučalo, dapače. Jebi ga, nekad ne stignem, ali trudim se. I kasnije onda pokažem, naravno, finalni proizvod, zvuk i po mogućnosti nekakve performanse na cesti i slično. To je za sad ono što stižem, ali svakako planiram cijelu tu sferu podosta proširiti. To su od društvenih mreža koje i kako se zoveš na društvenim mrežama? Pa krenuo sam s TikTokom. To je nekako bio nekakav početak. Na TikToku se zovem Serdarević, to je S3 Erdarević. Kasnije sam otvorio Instagram od firme, to je službeni Instagram i nešto kasnije i privatni, to jest javni kao moj, kao nekakav blog. Da ljudi znaju, odgovarate li na pitanja, ako neko postavi pitanje na društvenim mrežama, da li je to službeni odgovor ili ipak samo informativni za dalje neka komunikacija mailom, telefonom? Ovisi. Na TikToku, ako mi se pošalje request, najčešće imam već ispisanu poruku koju copy-pastam
i pošaljem ih ili na mail ili na službeni Instagram. Komentare isto, ako recimo bude 50 komentara upita o cijeni, na 2-3 odgovorim upravo s tom porukom, da ljudi znaju gdje se mogu obratiti za nekakav službeni odgovor. Što se tiče mog privatnog Instagrama, ista stvar, sve šaljem ili na mail ili na Instagram od firme, jer tamo onda imamo sve na jednom mjestu i ne moramo se pitati trebamo odgovoriti ovo na TikToku, ovom novom Instagramu, bla bla, nego je sve na jednom mjestu. Tako da, znači Instagram od firme i službeni mail. Najviše ste u stvari u moto svijetu, je li tako? Posjećujete li moto utrke? Trudim se. Volim to pogledati, nije da pratim u fullu, nisam zaluđen s tim. Naravno, kako sam u tom svijetu, onda se družim s takvim ljudima pa često i odem. Nekad to zahtijeva malo više vremena pa ne stignem. Ali da, po Hrvatskoj ja najčešće s tatom odem ili s ekipom. Tako da, ne u fullu, ali po meni dovoljno. Postoji li možda neka moto utrka koju bi istaknuo kao tebi najdražu? Ne mora biti tu u okolini, ali ako je neka lokalna, super. Pa ja bih istaknuo moto utrku u Križevcima. Mislim da je to u Hrvatskoj jako bitna i značajna trka u kojoj ljudi, ajmo reći, dosta cijene. I mislim da tamo volim najviše otići, bude mi najbolja atmosfera, dobra ekipa i dobra zezancija na kraju dana. A i mislim da je to nešto što održava nekakav moto svijet u Hrvatskoj. Postoji li plan da budeš nekad i ti natjecatelj, jedan od? Pa, možda u nekom drugom svemiru za sad. Možda se nešto promijeni, ne znam. A možemo o tom kasnije, ali za sad me neke stvari spriječavaju, ali eto, možda. Kada ste tamo na utrkama, koliko često stvari vidite svoje proizvode? Pa ja sam zadovoljan s količinom proizvoda koji su najčešće tamo. Na stazi to bude nešto rjeđe. Prije je to bilo više kad smo se više fokusirali na suradnju s trkačima. Ali ekipa dolazi svojim prijatnim motorima i tamo su dosta česti. Dosta često vidim naš proizvod. Odlično. Sad kad smo se malo više upoznali s Antonijem, predlažem da pređemo na dio emisije 3 cenera. Serda, dobrodošao u dio emisije 3 cenera. Imaš 30 sekundi za odgovoriti na pitanja, svaki točan odgovor ti donosi po 1 bod. Evo, prvo odaberi skupinu pitanja. Dobro. Skupina je 8-4-2-4. 2-4. Jesi spreman? Pa nisam. Iskreno, prije ispitivanja ću si popet malo game boosta. Slobodno. Mogu bi ja. Da budem malo spremniji. Ajmo reći da sam spreman. Može. Vrijeme? Sad. Koja je najveća svjetska automobilska korporacija po prodaji vozila? VW. Koji automobil je poznat po tome da je prvi masovno proizveden na pokretnoj traci? Ford Model T. Koji proizvođač automobila koriste slogan Das Auto? Škoda. Koji proizvođač automobila je prvi uveo sigurnosne pojaseve kao standardnu opremu? Volvo. Koji je najprodavaniji automobil svih vremena? Volkswagen. Koji proizvođač automobila je poznat po svojoj tehnologiji Sky Active? Kao Škoda, buraz. Što ja Škodu izvuko, starima? Jeste li znali da Antonio Serdarević pod A ima 18 godina, pod B profesionalno vozi moto utrke i pod C surađuje sa brojnim influencerima? Serda, 18 godina. Kakav je osjećaj, kako izgleda tvoj radni dan sa 18 godina, vrlo mlad, a u poslovnom svijetu već? Pa ja bih rekao da je ta brojka, ja je barem gledam tako kao nekakvu prednost. Mislim da daje nekakav wow efekt na kraju dana svima. Što se tiče radnog dana i snalaženja u svemu tome, pa ja osobno ne vidim prepreke u godinama. Ne vidim to kao nešto me sprječava u nekim stvarima. Dapače, kažem, gledam to kao prednost. Jedino, eto, još sam u srednjoj školi. To mi oduzima dobar dio dana, a dan mi je već ovako kratak. To bi bilo lijepo da nije tako, ali šta je tu je. Da,
Šta se mora nije teško. Što se tiče snalaženja, pa eto kažem, mislim da sam se dosta dobro snašao, da neovisno o godinama, da sve ide po planu, da sam se nekako pronašao onom što volim. I eto, neki smatraju da su godine bitne oko nekih stvari, ja osobno ne. Meni to ne predstavlja ništa, neovisno da li to bilo gledam na sebe ili nekog drugog. Eto, po meni je to samo brojka. Imaš 18 godina, s koliko godina si onda u stvari ušao u taj svijet? S koliko si krenuo? Pa gledaj, točno se sjećam, imao sam 14 godina i sjećam se kad sam prvi put na Google napisao how to make money online, to je onaj teški klasik i naravno to je bio onaj clothing brand, baš teški klasik. Tu sam nešto probao, ali to baš se nije ispostavilo. Nije proslavilo. Da, ajmo to tako reći. Tako da, rekao bi da je od nekako 14 godina krenula ta prva iskra. Kasnije se samo sve nastavilo i nisam izgubio volju. Neko krene, pa onda stane, kad odustane, ja sam od tad promijenio zanimanja i iskusio su raznim stvarima, tako da eto, nekakvih zadnjih 4 godine bi rekao da je to brojka. Mlad si ušao u to sve, na koje prepreke si nailazio? Znaš, ušao si u poslovni svijet, s čime svim novim si se upoznao? Šta ti je sve prije bilo strano, onda si onako iz godine u godinu se upoznavao s tim? Pa gle, mislim da je rad s ljudima nešto što u početku nisam gledao kao prepreku, ali s vremenom sam shvatio da je to dosta bitan dio u cijelom tom svijetu i zato sam u početku, radio sam sam, što god da mi je trebalo, nisam se baš imao kome obratiti. Naši roditelji su u početku bili opet jedan klasik, primi se škole, pusti to ćeš kasnije. Tako da u samom početku nisam imao baš neku podršku od njih, eto isključio zbog te škole. A sam kasnije shvatio važnost upravo tih kontakata, networkinga i slično. I onda sam si doslovno jedne godine i oko 16. godine sam si zadao zadatak, moraš proširiti poznanstva i od tad sam krenuo upravo u tom smjeru gdje sam upoznao jako puno ljudi i danas sam sam sebi zahvalan na tome. Tako da bih to izdvojio kao nekakvu prvu i najveću prepreku koju sam savladao sa vremenom. To bi istaknuo suradnju s influencerima koja je navedena isto kao točan odgovor u ovome dijelu emisije. Jeste li znali? Ima li to benefite ili ne? Kako izgleda suradnja s influencerima? Pa da, to je upravo ono što sam rekao, da je to nekakav taj kontakt s ljudima. Ja sam tad, prvi kontakt sam imao sa kolegom Adrijem. Ja sam tad imao 16 godina, znači ja sam se morao postaviti malo ozbiljnije nego što sam bio. Pa evo da krenemo od početka, to ti u biti izgledalo tako da sam ja njemu poslao poruku na Instagram, da li bih htio suradnju. On to nije odgovorio i tipa 2 mjeseca nakon, znaš su mi roditelji bili tipa u kinu ili tako nešto u izlasku. Ja sam tu istu poruku copy-pastao njemu na mail. I on je u roku od pola sata odgovorio sa pozitivnim odgovorom da je već imao naš Auspuh prije, bla bla bla. I tu sam se ja s njim praktički sam dogovorio da će mi njemu poslati Auspuh. I onda sam mu došao tati i rekao, gledaj, mi moramo sad napraviti. Tako da tu je sve krenulo. A što se tiče benefita, da, ja bih rekao da je to jedna jako dobra stvar koju možda još ljudi neki ne shvaćaju. Da je to jedna od možda najjačih marketinških strategija trenutno i da to treba iskoristiti sad. Influenceri, kao što sama riječ kaže, imaju jako velik utjecaj i to mogu pokazati dosta velikom broju ljudi na vrlo jednostavan način, bez puno kompliciranja. Tako da, iz mog iskustva bih rekao da je nekako suradnja s influencerima danas donosi jako puno benefita i jedna jako pozitivna stvar ako se odradi na način na koji treba. Znači, sve u svemu pozitivno, imaš pozitivan stav prema suradnji s influencerima. Da, sigurno. Saznali smo tvoj početak, kako si ti ušao u sve, a kako je sama firma krenula? Možeš li nam to više približiti? Sami
sama firma Sredarević Airtech, njezin početak i Da. kako je došao do tog što je sad. Pa gledaj, to je jedna stvar koju zapravo kad me neko pita, ne kažem u detalje, samo kažem. Tata je krenuo tad i to je kraj priče. I nikad nisam ni na društvenim mrežama, niti sam baš pričao oko kako je to sve krenulo, pa evo da svi, osim vas, to čuju prvi put. U biti to ti je izgledalo još davne prije 2006. negdje 2004. 5. godine. Moj otac, on je naravno bio motorist, obožavao je motore i kupio je jedan dan novi auspuh poznatog proizvođača. I došao je doma i pohvalio se svoje majci. Kao, gle kaj sam kupio. I ona je njemu na to rekla, ne znam koliko je tad bila cijena, uglavnom njoj je to bila visoka cijena. Kao, ti si za ovo dao toliko novaca, ja ovo mogu sama napraviti. I zapravo je on tu, njemu je kliknulo nešto. I gle, nije mogao on sad od početka proizvoditi svoje auspuhe, pa se snašao i radio je kopije drugih proizvođača. Naručivao je sa eBaya i slično, posebno, ne znam, plašt od auspuha, posebno naljepnicu. To je složio i prodavao je frendovima, ekipi i ono, bio je nekako diler u tom svijetu. Ekipa je znala da može doći kod njega po fake auspuh poznatog proizvođača. Gle, nisu tad imali novaca, mladi dečki, snalazili su se. I to je nakon nekog vremena kad je shvatio u biti, on kad je slagao taj auspuh dio po dio, je skužio da to nije u tom trenutku bila znanstvena fantastika, pogotovo jer su auspusi tad bili inox isključivo. I to, kažem, nije bilo komplicirano, te se on iskušao i sam u tome. Krenuo je u pregovore s firmama koji su radili s inoxom da napravi prvi plašt. Onda je gledao šta mu još treba od ostalih komponenta, ne znam, trakice, nitne i slično. I s vremenom, evo, kroz godine je pronalazio firme koje se bave izradom tih dijelova, dok nije krenuo raditi svoj sam dizajn i svoj brand, koji je to nazvao po našem prezimenu. I tu je onda krenuo kasnije s inovacijama i karbon je ušao u priču i svašta nešto pomalo da danas dođe tu gdje je. Ja, znači možemo stvari reći od preprodaje pa do premium proizvoda, to je proizvodnje. Da, to je nešto što on možda se nije baš htio previše pohvaliti ekipi, pa i meni kad je to prvi put rekao kao dobro, sad to znaš, ali nije sad nešto da se pohvališ. Nemoj širiti na sva vrata. Da, ali eto, onda smo se dogovorili da je to nešto što je ono sasvim u redu, treba se snaći i eto, pa sam to odlučio danas podijeliti sa ostatkom ekipe. Hvala. Kako pristupate dizajnu od sada? Rekao si da je to nekad bilo ono samo inox cijev sa nitnama i evo to je to. Kako pristupate danas dizajnu auspuha ove koje imate u ponudi kao i na ovom motoru i što ih čini jedinstvenih na tržištu? Čime se razlikujete od drugih proizvođača? Da. Što se dizajna auspuha tiče, tu realno nema puno prostora za inovacije. Uvijek imaju detalji, ali nema puno mjesta za nešto totalno novo napraviti. Mogu se mijenjati detalji, nekakve linije na auspuhu i slično. Nama je u cilju da svaki auspuh bude drugačiji od prethodnog i drugačiji od drugih proizvođača. Ok, ovaj tu, na primjer, GPA auspuh, to je jedan klasik, mislim da svaki proizvođač ima jedan GPA auspuh. Klasičan valjasti oblik koji eto, služi za maksimalnu glasnoću i najjači gas, evo ukratko. Što se dizajna tiče, to je do sad moj otac radio i on je zapravo, što je provjerena informacija, prije svih ostalih proizvođača, šta mi znamo, možda smo u krivu, napravio prvi inovaciju onog karbonskog, ajmo to nazvat poklopca koji dođe upravo ovdje, da prekrije ove feder i ovo cijev, znači kao prekriva. Da to izgleda ljepše. Da to izgleda ljepše. I onda je s vremenom iz tog nekog razloga prestao raditi, ali eto, mogu vam reći da to uskoro vraćamo u proizvodnju. Tako da on od početka, kad je krenuo sa svojim brandom, se htio odvojiti od kopija, u smislu kopija dizajna i napraviti nešto svoje. I tako danas imamo TC5 auspuh, koji je stvarno svojevrstan i jako teško da će se naći sličnim na tržištu. Znači, rekao bih zapravo da samim time što niste kopija tuđih auspuha, da se time ističete na tržištu. Da, svakako. Mislim, evo kažem,
uzeo sam za primjer ovaj GPA Aspuh koji možda nije toliko različit, ali svakako ostali bi rekao da su poprilično daleko od konkurencije. Već smo se dotaknuli same proizvodnje i procesa cijelog. Možeš li možda više detalja nekih reći koje materijale koristite i u stvari kako osiguravate tu maksimalnu izdržljivost? Jer znamo da taj dio isto treba biti dosta izdržljiv. Jasno, pa to smo se osigurali tako da radimo sa takozvanim high performance materijalima. To su najčešće titan i karbon. To je generalno u automoto svijetu po tom pitanju najčešće i nekako se pokazalo najboljim materijalima. Iz više razloga. Titan sam po sebi koji daje najbolje performanse i najjaču izdržljivost, a uz to je poprilično lagan. Karbon ista priča. Visoka izdržljivost na temperature do 1000 stupnjeva i čvrstoća, otporan je na puknuća i slično. Što se tiče sigurnosti, da se osiguramo da se nešto ne desi proizvodu, upravo su do to zaštitni ti materijali. Znači, na primjer, ovaj karbon radi se o 3 sloja. 3 sloja karbona je apsolutno nemoguće da on izgori ako se dobro stavi unutra vuna, koja je naravno još jedan razlog. Vuna pridodaje samom zvuku i performansama i služi kao nekakav termoizolator za karbon. Ne toliko vjerujete u svoj proizvod, dajete li možda nekakvo jamstvo? Da. Imamo garanciju od 18 mjeseci, što god da se desi Aspuhu, da li to bila samo naljepnica, da li to bio da slučajno se krivo stavi vuna i malo karbon tu požuti, da je došao greban, apsolutno bilo šta da se desi, ide apsolutno novi proizvod. Znači, nema zamjene dijelova, nego je sve novo. Do 18 mjeseci. Smatraš li da se do toga došli s godinama iskustva ili ono nekom zdravom logikom? Znači, da li, to jest jeste li imali nekakve reklamacije koje su vas ponukale, gle, ovo stvarno imamo problem, pa to stvarno moramo uvažiti ili ono nebitno? Nitna nije dobro primila, sve mijenjamo. Pa gle, u početku naravno da ideš nekakvom logikom, nešto ti je logično da koji materijal bi mogao izdržati, nešto koji ne. Ali naravno, kroz godine je bilo i reklamacija, što je normalno. U početku je karbon znao gorit, pa smo podebljali slojeve. Evo, prije godinu dana, ja sam, kako idem po tim eventima, i ako vidim negdje naš proizvod koji je tipa stariji od 2 godine, sam skužio da su naljepnice krenule goriti. Baš neke su bile skroz gore, neke su požutile i tu sam ja odlučio to promijeniti, gdje sam nabavio novog dobavljača naljepnica i evo sad više nema problema s tim. To ti je samo jedan primjer da ipak nekako iskustvo, godine i ono što ti ljudi kažu i daju savjet jako utječe i da ne može iz prve biti savršen proizvod. Znači, tehnološki napredak materijala zapravo i vama donosi tu neku prednost da imate, da možete reći evo dajemo garanciju na to određeno vrijeme i apsolutno, tako apsolutno. i... Mislim da čak par godina nazad je bilo dosta teško naći, jako skupo naći naljepnice koje mogu izdržati takvu temperaturu. To su jako visoke temperature za jako tanak materijal. Tako da i naravno nekakvom poboljšanju samih materijala je nam omogućilo da poboljšamo naš proizvod. Da. Daj nam reci koja je vaša tajna, kako uspjeti izvući takav zvuk iz motora? A to ti ovisi o dosta stvari. Sam promjer Aspuha, koliki je prolazni dio, to je protočni dio samih ispušnih plinova. I naravno unutrašnjosti samog Aspuha, to dosta ljudi i ne zna, ali unutra se nalazi perforirana mrežica koja dosta ovisi. Ovisi koji je oblik te mrežice, tako onaj zvuk daje. Jer ona je prva stvar koja je u Aspuhu, koja je u doticaju sa tim protočnim plinovima i daje taj zvuk. Ona ti utječe količina vune unutra, te termoizolacijske vune. Šta je više, naravno to će zvuk biti prigušeniji. Ako staviš manje, onda ima više protoka i glasnije se čuje. Tako da dosta ovisi naravno i o dužini. Naprimjer, TC5 koji je naš najduži proizvod je dosta tiši od ovog. Ovo je praktički skoro pa čista cijev.
Ali rekao bi dužina i sama unutrašnjost auspuha, znači od perforirane mrežice do vune. A i kao što je na ovom auspuhu, tu se ne vidi, na kraju imamo inox mrežicu na kojoj piše GP, koju neki misle da samo estetski detalj, ali nije. Naravno da je ona dodaje nekakve one više tonove pri višim okretajima jer praktički fučka, ali onako ugodno. Tako da to su sve nekakvi detalji koji utječu na zvuk, a i same grane, i materijal i debljina grane. I nije isto pod kojim kutem prolazi sami ispušni plinovi iz mašine. Zato se pažljivo gleda kutevi i zavijevci da dobije se taj savršeni zvuk Da, to je u stvari ono što smo izostavili. Nisu samo auspusi to što radite, nego i cijeli sustav u stvari. Da, to je gdje ulazi u priču taj titan. Naravno imamo inox varijantu, ali najčešće radimo full titan grane koji idu od početka do kraja i full protočne. Naravno, ako neko zahtijeva katalizator, imamo i to u ponudi, ali za sad, po iskustvu, mislim da... Nisu baš česti upiti. Nisu baš česti upiti za katalizator. Mislim da neko ko stavlja naš auspuh je spreman na zvuk. Miče katalizator prije nego što stavlja. Da, upravo tako. Upravo tako, imamo jako puno upita za micanje samo katalizatora. To radimo samo off-season, kad imamo vremena. To nam preko sezone nije u interesu jer tu se ne promovira naš brand, nego samo nekom radimo uslugu za nekakav novac. A i zašto još ljudi koji uzimaju naš auspuh ne stavljaju katalizator? Zato što on trenutno nije homologiran za cestu. Te teme se možemo dotaknuti kasnije i onda su spremni da i ovako i onako će vrištati, onda idu full. Šta bi rekao, strast i ljubav prema motorima i moto utrkama, koliko to utječe na sami smjer firme? Znači, jel postoji neki motor tipa koji je vozio Valentino Rossi na GP-u i sad baš neki detalj smo tam vidjeli na njegovoj grani, možda bi mi to nešto prilagodili se tome? Pa rekao je da to dosta utječe. Iz više razloga. Naprimjer, meni osobno, koji obožava motore, adrenalin i sve to zajedno, imam često doticaj s takvim stvarima. Dalje otišao, jer ja to ne volim, realno ne bi išao na trke, ne bi pratio to, ne bi promatrao i možda ne bi donio nekakvu inovativnu ideju u firmu. Ali pošto nije to situacija, nego to volim i volim biti u tom svijetu i družiti se s ljudima koji to vole. Često se potiču i razgovori o tome i kroz taj razgovor čuješ nekakva osobna iskustva. Šta bi neko kao motorist volio da dobije s našim auspuhom, šta mu je u cilju, možda ti onda nekakav savjet, nekakvu ideju koju onda poslušaš i primjeniš na samom proizvodu. Tako da mislim da je jako bitno biti u pozitivnoj dodirnoj točci sa onim što radiš, baš iz tog razloga. Ja to ne volim, ne bi se družio s takvim ljudima, ne bi promatrao to, radio bi to nekako formalno i mislim da nekakve inovativne ideje iz osobnih iskustva klijenta ne bi čuo i ne bi ih primijenio na sam proizvod. Da, a nema straha da nekome sluša, možda će me kopirat ko što je tvoj tata kopirao tuđe brendove? Pa ne, mislim da trenutno nemamo baš neku konkurenciju na prostoru Hrvatske koji bi to mogao čuti. Naravno imamo dosta jake susjede, ali sumnjam da će to doći do njih, jer opet naravno pazim da to ne govorim javno pred kamerom. To ću reći, ok, ne u najvećem povjerenju ikad nekome ko tajnu, spomenut ću to pred nekim kom vjerujem dovoljno, ali nije da to čuvam kao nekakvu baš sad top secret i da čuvam to za sebe jer smatram da je jako mala šansa da nekakva inovacija koja je meni upala na pravi dođe do nekakve konkurencije, pogotovo na ovim prostorima. Da, smatraš da to tržište potražnje za auspusima zapravo ima toliku moć da bi tak brzo da konkurencija izbaci auspuh prije tebe, da sad ti ne bi onda prodao, ne znam, da bi prodao 50% manje auspuha zato što je neko izbacio prije, ili je to ne, vjeran sam Srdareviću, ja sam kupim od njega auspuh? Pa to dosta ovisi. Gledaj, neko ko je novi kupac i ako vidi tu inovativnu ideju kod nekakve konkurencije, jer mi smo trenutno, nama je konkurencija dosta jaka. Mi smo trenutno još, ja bih rekao, relativno mala firma na svjetskom levelu. I naravno, to je ono pitanje brenda. Neko bi možda rađe vozio na svom motoru neko čudno ime,
svjetsko, možda pati za tim. Tako da mislim mislim da neko ako prije nas izbaci tako nešto, čuje i konkurencija izbaci prije da bi to dosta utjecalo za nas. A naravno ima i ljudi koji imaju i po desetke naših auspuha i svaki motor koji su ikad kupili su došli kod nas i nikad ne bi uzeli nijedan drugi proizvođač. Tako da to je dosta osobno, uvijek ima takozvano fanova proizvoda koji su jednostavno vjerni nekoj firmi, nekom brendu, nekom proizvodu. Ali objektivno, to je generalno gledano kroz tržište, mislim da bi dosta utjecalo da nekakva konkurencija izbaci nekakvu inovaciju prije nas. Isključivo jer naše ime na svjetskom levelu nije još dovoljno jako i ne možemo konkurirati ostalim proizvođačima. Znamo da si prisutan u moto svijetu, a isto tako znamo da si prisutan i u auto svijetu. Tako je. Tko te u stvari uveo to? Pa, nekako ja kad sam bio klinac, mislim i sad sam, kad sam bio, ajmo reći, mlađi, sam uvijek volio adrenalin, aute. Rekao bi čak moj otac, on je uvijek kad bi prošao neki auto dobar, rekao joj pogledao kao brati pažnju i meni je to onda se tako urodilo da jednostavno sam to zavolio s vremenom. A i što sam bio stariji, to sam nekako imao i više dodirnu točku s tim. U smislu da se vozim u takvim autima, da uđem u tu ekipu ljudi koja kruži u tom svijetu. I upravo taj s vremenom, što se više družim i što se više u tom svijetu, tada se strast pojačava. A i evo, i u zadnje vrijeme mislim da zadnjih godinu dana je sigurno najveći intenzitet, upravo zato što se počnem se družiti s vama i često idemo zajedno na te evente i mislim da će ove godine pojačati to sigurno. I to je nekako next level, znaš, možeš ti to volit, a kad se s tim dotakneš fizički, kad si u tom svijetu ljudi, kad to vidiš, iskusiš, provozaš se, pričaš o tome cijeli dan, to se postepeno, to je baš next level. Više nije samo gledam na mobitelu i to volim, nego baš uživam u tome i živim za to. Tako da, tek kad iskusiš onda vidiš u stvari šta je to. Apsolutno. Znači u auto svijetu si isto, hoćete li možda krenuti na proizvodnju auspuha za automobile? Da, to je u zadnje vrijeme dosta često pitanje, pogotovo kad smo krenuli suradnju sa influencerima koji su auto-influenceri, kojima je najveći fokus na aute i kad smo krenuli raditi proizvode za aute. Za sad, pošto nemamo uvjete za serijsku proizvodnju proizvoda za automobile, to radimo najčešće sponzorski, u vidu promocije, za trenutak kad krenemo raditi. Za visoko budžetne aute isključivo jer nam služi dobro za promociju. Uvijek se da napravi dobar kontent, vidjet će se negdje, tako da to je sve u svrhu promocije. I treće, naravno, uvijek se kolegama, prijateljima, poznanicima mora napraviti usluga. Ako smo u mogućnosti, svakako. Imamo dosta velike planove za ovu godinu, to je generalno za budućnost. Mislim da će to biti nekakva sljedeća stepenica, ali svakako da. Svakako planiramo i to nam je jedan od to-do taskova da to osposobimo i da krenemo u serijsku proizvodnju proizvoda. Možemo o tim nekakvim planovima malo kasnije. Sreli smo te prvi put na auto eventu Donatu, barem ja osobno kao autoscena. Kako je to tebi izgledalo kao neki zaljubljenik u motore? Ok, rekao si da voliš malo i aute, tata te uvodi u to, pogledaj. Kako to tebi se tamo izgledalo? Ti si tamo bio kao partner Srdarević eventu. Možda neki komentar? Pa ja sam bio na 2 Donat eventa. Prvi je nažalost prošao malo lošije zbog nekakvih stvari na koje niko nije mogao utjecati, a to je vrijeme. Padala je kiša, puhao je vjetar, bilo je hladno i baš je nekako sve pošlo u krivom smjeru, nažalost. Ali svejedno, dobro je, to mi je nekako bio, ajmo možda reći, prvi put da sam ja izašao na teren kao brand, kao firma, kao partner. I to mi je dosta dobro došlo zbog nekakvog iskustva i kad se ti dotakneš sa svim tim, znaš za sljedeći put. Drugi Donat event su se dečki bolje spremili, u smislu rezervirali su i vikend nakon.
zbog lošeg vremena. Čak ispravi me ako sam u krivu, mislim da se i prebacio donat ili nije. Sad si me našao. Mislim da je bio, da se prebacio. Ja mislim da je zapravo prvi vikend je otkazan, zbog vremenskih uvjeta, ali imali su drugi vikend. Pa dosta dobro, ja to nekako uspoređujem sa CDC-om koji je ogroman event na hrvatskim prostorima, to jest generalno na Balkanu i koji je već godinama ispraksan u tome. Mislim da dečki idu u dobrom smjeru. Naravno, ne mogu ja baš puno tu prigovoriti, ali vidim nekako prostora za napredak kroz iskustvo, ali to se ne bojim za sljedeći event. Pa meni je to sve bilo dosta pozitivno na kraju. Ja sam iskusio opet to nekako iskustvo izlaska na teren kao brand. Upoznao sam dosta novih ljudi, među ostalom i vas. I često sam u dodiru sa puno klijenata, u smislu potencijalnih klijenata i starih klijenata koji ljudi te ispituju, daju ti možda nekakav savjet, nešto te pitaju, daju ti nekakvu ideju koju si ti možda zapišeš i kasnije realiziraš. Ali generalno bilo kakva takva druženja u automoto svijetu, ja sam uvijek za, meni je to baš jako mi se to sve zajedno sviđa. U smislu uživam u tome i to je nekakva strast, imam strast prema tome i to mi apsolutno paše. Što bi poručio firmama, ne možda nužno iz tvog svijeta konkurenciji, nego manjim firmama, srednjim, velikim firmama koje dobiju upit za partnerstvo, za takav nekakav event, isplati li se to ili se ne isplati? Tvoj stav iz vaše firme. Pa da, naravno uvijek ovisi o ponudi. Možda je neka ponuda neprihvatljiva, nekako nelogična, ali to je, ja bih rekao, rijetko. Ja bih uvijek predložio da odgovor bude da. Po meni je nekako brand exposure jako bitan, bilo gdje i bilo kada. Pogotovo kad ciljano dođeš negdje, imaš nekakav šator sa proizvodima, kad ti je baš u cilju generalno samo promocija, apsolutno da. Bilo gdje, bilo kada. Ako ima bilo kakvu dodirnu točku sa tvojom nekakvom spektrom čim se firma bavi, sigurno. Evo, na primjer, kad smo već pričali o Donatu, to nije bio moto event. To je bio isključivo auto event na koji sam ja došao kao partner s motorima i sa proizvodima za motor. Nije direktno dodirna točka, ali opet se isplati. Isplati se, meni u ovom slučaju je najčešće ljubitelji automobila, vozi motor i ljubitelji su motora. Pa nekako tu postoji nekakva poveznica, ali sve u svemu uvijek se nađe način da se to prezentira u nekoj drugoj sferi, u nekakvim drugim granama i taj exposure, ja mislim, jedna od jako bitnih stavki. Predložio bi svima koji dobiju ponudu za bilo kakvu promociju, marketing, da se vidi, čuje za njih, svakako. Ste uspjeli prodati jedan auspuh na Donatu? Da. To nije sad neka brojka jer auspuh nije nešto što danas odlučiš kupiti, kupiš. Auspuh je nešto što tražiš neko vrijeme. Pa ljudi koji dođu tamo ili već znaju šta žele ili slično. To su najčešće ljudi koji su planirali kupiti naš auspuh, vidjeli su me tamo, prišli su mi, popričali smo, ja sam im objasnio par stvari. Očito smo zadovoljili njihove uvjete i javili su nam se i pričali smo na Donatu oko toga i toga. Može da pače i odrađen posao. Da, oni su vidjeli proizvod uživo u rukama, tamo na stavku je bio, mogli su ga vidjeti, bili su motori pokazni na kojima se moglo i čuti auspuh kako zvuči. Mislim da to je zapravo donijelo najviše, ispravi me ako griješim, najviše pripomoglo prodaji samog auspuha i promociji. Da, ja mogu reći, mogu biti najbolji seller ikad, ali kad ti ono što planiraš kupiti, ja tako gledam za sebe subjektivno. Planiraš nešto kupiti, vidiš to uživo, vidiš ga u funkciji, to je skroz druga priča. Svaki klijent kad čuje auspuh, to mu je 30% veća šansa da ga kupi. Još 20% kad ga vidi. Jer kad ti primiš proizvod u ruke, imaš nekakav dojam o čem se tu radi, o kojoj se kvaliteti radi i naravno da će te to potencijalno privući. Znači, rekao bi da je to, ajmo reći, u tom dijelu prodaje jedno 50% posla, zapravo da ljudi ga vide i čuju. Da. Ja sam u takvoj niši da imam fizički proizvod koji mogu pokazati. To se nadovezujem na prošlo pitanje za firme koje se odluče pojaviti se na nekom eventu.
To je isto jedan od razloga zašto je to jako bitno, potencijalni klijenti. Uvijek se nađe neko zainteresiran, jako je velika šansa da nakon što neko to vidi, iskusi, proživi, shvati malo bolje o čemu je riječ, da to i kupi, da ga privuče za potencijalnu kupnju. Ja mislim da je tu stvari ključna ta stavka gdje je drugačije kad neko tebi pošalje upit na mail ili putem nekog komentara ili kad dođe tamo i opet može s tobom uživo komentirati. Znaš, ono, prvo lakše, a drugačiji je pristup tebe putem poruke, a i uživo ovako u komunikaciji. Možeš neke stvari reći, približiti, odmah pokazati. Drugačije kad to u poruci, tako da mislim da je to isto jedna ključna stavka koja pripomaže u tome. Pa sigurno, mislim da je u tom poslovanju sa ljudima bitna nekakva karizmatičnost, da ti nije prošli nekakvu sigurnost, a i to što si ti rekao, mislim, ja mogu verbalno puno više toga objasniti i izgovoriti i pokazati nego napisati u poruci i klijent može puno više pitati. Prvo, brže je puno komunikacija, na primjer komunikacija na Instagramu ili na mailu zna trajati jako dugo. Jer ne znam, mene klijent pita za cijenu, ja mu odgovorim, sutra me pita za mogući datum isporuke, prekosutra me pita jel mogu ovo i tako se to razduži. Imate li možda ovaj fee? Da. I to bude svakakvih pitanja, a ovako fizički, to jest uživo, je to puno jednostavnije, brže i najčešće bude bolji rezultat. Malte ne na licu mjesta se prodaja zaključa. Da. I uvijek kad ti neko kaže ok, javim se, na Instagramu jako rijetko se jave. A ako ti kaže uživo razmislit ću, pitaš ga kao šta točno imaš, ne bezobrazno što imaš za razmišljati, nego priupitaš šta ga muči, koji dio, da li je to cijena, da li je to ovo. I ok, cijenu rijetko kad možemo korigirati, ali nekakve druge stvari koje njega muče možemo iskompenzirati i mogu mu dati nekakvu sigurnost uživo. Ja na Instagramu, ko mi napiše javim se, nemamo šta tu za reći. I nikad ne znaš ko je s druge strane. Uživo ti vidiš ko je to, a ovako mogu biti bezvezni upiti koji na kraju se nikad neće realizirati. Da, jer puno to, upravo to. Mislim da će na Instagramu puno prije ili na mailu puno prije neko pitati baš čisto informativno, ne planira uopće kupiti, ali ga zanima reda radi koliko se... Samo gledam. Da, samo gledam i koliko se kruže cijene. A uživo će ti rijetko neko doći i reći čuj, sad me zanima kolika je cijena. Ok, uvijek hoće, ali puno manje. I ovo samo što si spomenuo, komentari, na primjer na TikToku, koja je cijena. Znaš, to mogu biti neki klinci koji jednostavno je postavio to pitanje jer će mu odgovoriti sa ili će lajkat ili tak nešto u tom stilu. Da. A na Instagramu ili na mailu uvijek moram odgovoriti službeno. I onda to bude svega, Kad znaš da te neko pita, vidiš po profilu ili pitate za 50 kubika, ok, nikakav problem, ali to će se uživo puno manje dešavati nego na Instagramu. Dosta spominjemo društvene mreže. Primijetili smo da te na društvenim mrežama u zadnje vrijeme sve manje i manje ima. Patiš li za neaktivnošću na društvenim mrežama? Da. Mislim da je to jedna stavka, ja bih bio puno zadovoljniji da mogu svaki dan objavljivati. Mislim, ne mogu ni zamisliti di bi tek onda sve to bilo. Di bi brojke bile, prodaja i slično. Znam da to jako puno utječe, ali za sve postoji razlog, tako i za tu neaktivnost. To nije jer mi se ne da, jer sam odustao, jer sam postao lijen. Daleko od toga, baš obrnuto. Ima jako puno stvari koje se dešavaju osim onog što ljudi vide na društvenim mrežama i koje se treba pobrinuti, unaprijediti i slično, stabilizirati i naravno nekakvi drugi projekti, a snimanje oduzima jako puno vremena. O tim nekim drugim stvarima možemo malo kasnije, ali svakako da žao mi je što ne mogu biti aktivniji, ali trenutno stvarno nisam u mogućnosti. Koliko vremena traje? Dobar dan ljudi, danas nam je na stolu BMW S1000 RR. Koliko dugo traje taj cijeli jedan priprema videa, snimanje, edit, sve? Pa, ja bih rekao za mene dosta i možda malo previše. I to je upravo razlog zašto toliko ne snimam.
Samo snimanje ne traje toliko. Ok, snimam sam, to je malo teže staviti možda stalak, ovo ono. Ali najviše vremena oduzima edit. Sam editam, sam snimam i to na mobitelu, to najčešće radim negdje usput, idem do nekud, editam video. Jer rijetko kad imam u komadu, ne znam, 2, 3, 4, 5, 6 sati za editat video. Tako da, dosta. Htio bi to skratiti, mislim da... Jel traje duže izrada auspuha ili edit videa i snimanje? Pa iskreno ću ti reći, mislim da se snimanje oduži više od izrada auspuha. Znači imamo dosta ponavljanja na snimanju. Da, ja na snimanju ponovim sve barem 10 puta. Jesi imao nekad one take i bilo je dobro? Jesam, rijetko, ali onda najčešće dođem doma i pitam se, a trebao sam tu ipak možda reći nešto drugo. To najčešće bude ono kad nemam vremena, ok, nikad neću uzeti neki baš loš take, ali kad sam u žurbi onda imam nekako manje standarde i mogu prihvatiti nešto lošu kvalitetu. Ali onda dođem doma i razmišljam se, tu je bilo baš brutalno da sam rekao ovo ili ovo sam trebao malo drugačije reći, tako da uvijek je to brzina igra ulogu. Šta sam brži, to se kvaliteta smanjuje. Znamo da si prije bio prisutan više, palio si live-ove na TikToku, sada tog baš i nema. Jesi li možda razmišljao o tom da se vratiš live-ovima, da možda putem live-a prikažeš taj proces proizvodnje? Da nije video, nego eto, imali ste priliku vidjeti uživo jedanput i to je to. Da. Konkurencija snima. Pa gledaj, u početku... Bez detalja, zaburano. Na početku su me live-ovi dosta progurali. Imao sam nekako dobru taktiku, skužio sam kako funkcioniraju ljudi i kako promovirati taj live za algoritam i slično. Naprimjer, ne znam jeste popratili live kad sam bio kod Adrija. To je bio daleko najjači live, traje čak 6-7 sati, malo manje, 6 sati sigurno. Praktički cijeli dan i brojka se nikad nije spuštala ispod 2000 gledatelja, a to pričam live od 6 sati. Bilo je, ne znam, 3,5 milijuna lajkova, o brojkama na Instagramu, za upite o brojkama na Instagramu i TikToku i da ne pričam. To je baš bilo baš pozitivno se to sve završilo. Prije sam znao upaliti live dok radim u radioni ili doma. Dok radim u radioni, puno sam sporiji. To si nerem, nažalost, više priuštiti, pogotovo jer ja kad radim, najčešće radim preko sezone, kad je najviše posla, a uspori me sigurno za 30-40%. To si nerem priuštiti, a doma nisam nikad praktički i ako jesam, zadnja stvar na koju bi mogao potrošiti vrijeme je upaliti live. Ima li neki video koji bi istaknuo na TikToku ili na Instagramu kao taj video mi je baš posebno drag ili taj video baš me sram njega ili tako nešto? Pa gle, ima video koji su mi dragi, ima video na koji sam ponosan, znaš, kad pogledam i kažem evo je brutalan video. To su najčešće pokazali pregledi, lajkovi i sve slično. I sami upiti. Meni je najdraži video onaj koji je potaknuo najviše ljudi da pošalju upit. To mi je puno bitnije od brojki. Imam video koji ja mislim zapravo trenutno i pina na profilu na TikToku. Radi se o BMW-u S1000RR, mislim da je malo stariji od ovog, možda 2020. Taj video ima oko 600.000 pregleda, ali to nije toliko bitno koliko je poslije toga bilo upita. To je bilo, baš sam se s tim zadovoljio i to je jedan video na koji sam ponosan čisto zbog tih rezultata. A da me sram nečeg, pa nije. Gle, ima jedan video koji mi je možda onako malo lila na početku, baš među prvim videima, gdje mi je neko pitao da se malo predstavim. Gdje sam ja rekao nešto u smislu, ja sam Tonije Sedavić, sin od vlasnika, tako nešto, to kad mi sad iskoči, onda mi je malo lila, ali eto, ne želim ga obrisat, nek ostane, ne smeta mi toliko, opet su to nekakvi početci koji želim da ostanu zabilježeni, da se vidi možda nekakva razlika prije i poslije i kroz nekako... Bilo je tu i propusta, tipa BMW, pa fulani model, pa... Pa, je li to namjerno, je li to slučajno, je li to
ostalo, jesam li krivi take iskoristio na snimanju? Svi će reći da je namjerno. Pa ne, gledaj, mislim da neko ko iti malo prati motore zna da je nemoguće, da isto znaš o motorima je nemoguće tako nešto izgovoriti. To je evo za ljubitelja auta, ko da kažem, ne znam, BMW, CLA. Da, ja imam još bolje primjer, na primjer Das Auto, Škoda. Da, Na to se nisam vratio, dobro, to je podsjetite kasi da se ispričam u publici, ne znam, sam sam sebe zapitao šta sam rekao, ali nema veze. Pa da, jednostavno mislim da kogod prati iti malo motore zna da je nekom ko je iti malo u tome nemoguće to za izgovoriti. To je ono, mislim da je primjer o kojem pričaš Yamaha GSX-R je bila 750 i to je video isto jedan koji sam, ajmo reći, ponosan. Mislim, bilo je ono tipa 500 komentara. Neki su shvatili, postoji možda 15% ljudi koji su rekli dečko se zeza, naš sve u promotivne svrhe, ali ima ekipa koja se fakat nabrijala i ono htjela mi pokucati na vrata skoro. Baš ih je zabojilo, ali dobro. Ako hoćete adresu, javite se u komentare. Iskočit ćemo. Sa 16-17 godina si, ajmo reći, postao javan. Da. Kako su komentari imali utjecaj na tebe? Jesu li to u početku bili... Jesi li imao negativne komentare u početku? Da, jesam. Na početku zapravo jako malo. I bio sam iznenađen o toj maloj brojci. Naravno, što se publika povećala, to je i više negativnih komentara dostizalo. To je najčešće vezano za proizvod, za firmu, ne za mene. To je 98%. A ti komentari koji su vezani za proizvod i firmu, ja ih imam dosta skrinano u mobitelu jer je to baš ono čisti smijeh od komentara gdje jednostavno ekipa... Ono radi tebe mi je prestao raditi žmigavac. Jel bilo ono radi tvog auspuha mi više žmigavac? Doslovno taj level gdje ekipa ono totalno fula činjenicu za koju mene kao napadaju da sam ja nešto napravio, a fulaju činjenicu. To mi je baš ono ludnica. I u zadnje vrijeme se, ne znam iz kojeg razloga, ekipa jako nabrijala na hejt komentare u vidu da nemamo homologaciju. To mi nije jasno, zato što ja tebi nisam naštetio šta ja nemam homologaciju. To jest naši proizvodi piše svugdje da su za trke only, to jest race only. Zato se zovemo Srdarević RTH Racing Technology. Tako da to je, uvijek sam ja govorio, neko kupi pušku za lov i s njom ubije čovjeka i sad on napada firmu koja je proizvela tu pušku. Pa nije firma kriva, nego si ti kriv koji si krivo iskoristio proizvod. Tako da nije mi jasno ta nabrijanost i te negativni komentari u vidu homologacije, jednostavno ne vidim tu nikakvu negativu. Možda... Samo dok smo još na homologaciji, hoće li postojati Srdarević atestirano? Pa ta tema ulazi u nekakve planove za sljedeću godinu, pa evo, stavit ćemo to za to pitanje, pretpostavljam da je to neka tema o kojoj bi htjeli popričat i mislim da je vrijedna spomena, tako da ostavit ću to pitanje da zaokružimo to u kompletu za planove. Možda je to u stvari bila to neka, ajmo reći, zavist od drugih, gdje vaša firma raste, ono kao, a nemaju homologaciju. Znaš, ajmo ga sad pljuvat po tom, nemamo šta drugo, pa ćemo sam po tome udarati. Pa sigurno. Meni je otac uvijek od početka govorio šta više napreduješ, to će ljudi biti ljubomorni i to će više naći nešto da te ponize, da te spuste, da te prizemlje. Tako da svakako. Pogotovo ekipa koja je mojih godina ili malo starija, tipa neko od 22 godine. Ima ljudi kojim jednostavno nije drago da vide da je neko 4 godine mlađi od njih, a možda je po nekakvim njihovim standardima u boljoj životnoj poziciji i napreduje više od njih i to ih grebe i boli šta, eto, stavit ću onda njima za dušu. Ja to ne shvaćam, nisam takav lik, ali ako nekog to zadovoljava da proba mene sniziti i poniziti, ne želim se petljati za to, svako ima svoju free will, kako bi se reklo, tako da... Da, mislim svakako to igra ulogu, mislim da ima i tog dijela.
nekakve zavisti, ljubomore i ono, da se nađe nešto, ali opet, ponavljam i da je to razlog, opet nema smisla. Logično nije logično da neko mene vrijeđa, ponižava jer nemam homologaciju. Kao, znaš, nije da ja promoviram auto auspuhe za cestu. Nikad nisam rekao brutalan auspuh za cestu. Ajde da jesam pa da je neko rekao kako možeš to promovirati na taj način, nemaš homologaciju. To je druga priča. Ali ovako, ja radim svoj proizvod, to je kao naša odluka, možda naš nedostatak koji nema veze s njim, s bilo kim koji to piše. Tako da, evo, ako neko ima takav da mi objasni logiku iza toga, ja bih drago htio bi ga poslušati. Ako nekog stvarno pogodilo, javite se s objašnjenjem, pošaljite i nama. Da ga možemo napasti. Ako se neko pronašao u ovoj mojoj priči i vidi objašnjenje zašto bi nekog ponižavali, vrijeđali, u vidu toga, onda evo, ja sam spreman poslušati. Kad je krenula ta cijela digitalna marketing, promidžba i sve, sam si rekao, krenuo si od nekakvih početaka sa svime time, live-ovima i to. Malo za ekipu koja nije još uvijek u tome, planira početi nešto snimat, svoj biznis, ne mora biti to proizvodnja auspuha ili nešto, neki savjet, šta im treba od opreme, kako to napraviti što efikasnije. Ok, rekao si da imaš 10 take-ova najčešće, ali kako smanjiti to sa 100 na 10? Pa to je čisto iskustvo, tu nema vježbe, mislim možeš ti doma vježbati koliko hoćeš, ali kad dođeš pred kameru druga je priča, to je čisto iskustvo. A nekakav savjet, gle ono što često čujem da je odgovor na to pitanje nekom influenceru je uzmi kameru i kreni snimat. Ok, da, ja osobno to ne bih tako postavio, jer ja se vodim tim da mi svaki video ima početak i kraj. Svaki video koji ti skladaš na mom TikToku možeš stati i pogledati, bit će interesantan, koliko zanima naravno. Ja teoretski mogu svaki dan objavljivati. Ja mogu sad doći tu i upaliti kameru i napraviti neku zezancija sama i to objaviti. Meni to nije u cilju i ne želim stvarati nekakvu konzistentnost u tom vidu. Ja bi, ovisi, neko možda želi snimati nekakvu zezanciju pa svaki dan snima po ulici nešto priča, viceve, ne znam, zeza se ovo ono. Ja osobno ne, meni je u cilju da, pošto ja sebe ne smatram influencerom, u cilju mi je da svaki video ima početak i kraj. Tako da, ovisi kako se ko u čemu pronađe. Ako je neko ko ja, onda bi mu rekao da se tog drži, da ne smanjuje kvalitetu zbog brojki videa dnevno, nego da drži kvalitetu. A ako neko želi rokat svaki dan 2 videa, onda je to njegov izbor, tako da, a od opreme mobitel, to je to. Za početak stvarno mobitel i to je to, pogotovo ako imate neki malo bolji mobitel, ne trebate ništa više. Ja danas snimam s mobitelom većinom. Kad je potrebno neko bitno snimanje, onda pozovem produkciju da to odradi kako treba. Evo, tek sam si prije možda pola godine kupio mikrofone i doduše to je bila velika razlika, ali za početak je to nepotrebno. Naravno, ako neko želi od početka gurat, dapače. Da, naravno, ako dopuštaju financije da si možeš priuštiti cijelu produkciju, super, da. Ali za početak, znači, sami mobitel je već dovoljan i nekakav stalak da se započne snimanje i na društvenim mrežama. Koji su od ovih svih planova, homologacija, nešto novo dolazi, postoje li nekakvi planovi za Srdarević R-Tech koje smiješ javno reći, za budućnost? Ne znam, možda nešto, neki novitet, merch ili nešto što možeš najaviti javno, da ljudi iščekuju. Da, pa ova godina je ima nekakav to-do list i svaka od tih stvari je generalno stvar za neku firmu koja je baš next level, a ja to pokušavam staviti se u ovu godinu. Prvo, malo prije sam spomenuo aute, uvjete i slično. Proširenje radnog prostora. To je već u planu dosta dugo, nikad to nisam javno rekao, ali eto, u svakom slučaju hala je prioritet trenutno, iz više razloga.
Prvo, naravno, samo poboljšanje uvjeta koji nam onda daje mogućnost proizvodnju za aute. Ono što je druga stvar koja se tiče homologacije, koja je također na listi za ovu godinu i jedna jako bitna stvar, to su znači, dvije stavke koje su generalno gledane ogromne i baš obje daju step up. Zašto je hala na prvom mjestu, a ne homologacija koja se čini toliko jako bitna? Zato što prije možda neke 2 godine sam bio na sastanku sa Sandy Pego, kolega tiktoker, influencer, kako god, koji je inače vlasnik marketinške agencije. I on mi je jednom rekao, to uvijek se vodim tim, da mu je klijent došao jedan put i zatražio sve njegove opcije koje ima. I nakon mjesec dana je ušao u stečaj jer nije imao uvjete za isporučiti sve proizvode ili usluge, ne znam čemu se radilo. Ja sa tim vodim. Mi trenutno preko sezone smo došli do nekakve granice proizvodnje. Jednostavno nismo u mogućnosti više proizvoditi, a ne želim, ako ja napravim homologaciju, znači da se automatski širim na svjetsko tržište, ali u fullu i mogu ići na marketing na svjetskom levelu, šta je onda jako viša razina i koja zahtijeva puno bolje uvjete. Ne želim se dovesti u situaciju da neko čeka naš proizvod 3 mjeseca ili da mu napišemo ispričavamo se, trenutno ne možemo isporučiti taj proizvod, zato što u automoto svijetu mislim da su ljudi poprilično nestrpljivi, pogotovo oko toga i ako motivar oko 5 dana ne osigura da će on taj proizvod imati, naći će nekog drugog. To je sigurno. Ja vam želim što želim i većini firmi koji kažu evo PH, napravili smo halu od 500 kvadrata, daj još bar 100. Da. Daj još bar 100, bilo bi super, ali želim da ta vaša hala za početak vam bude dovoljna i da u dogledno vrijeme radite i drugu. Da, hvala. Ali da, postepeno. Da, treba ići nekakvim stepenicama, svakako će biti ogroman step up, znači bit će i dizalice za aute i dizalice za kvadove i 2-3 radna stola za motore, imat će gore polu kat sa uredom, baš sve što jedna profesionalna hala treba imati. Sad si spomenuo stol za ravnanje motora. Postoji li u Hrvatskoj još neko ko radi ravnanje motora nakon sudara ili to radite za sad samo vi? Što znaš? I to je još jedna usluga koju isto pružate uz auspuhe, ravnanje motora, je li tako, rama i vilica? Pa eto, što se tiče, odmah se otaknem tu teme usluga. Ja auspuhe najviše ističem jer je to nešto što smatram da je najbitnije, da će doprinijeti najviše promoviranju brenda. Ali, osim toga, što je u početku išlo puno bolje od auspuha i bila nam je primarna djelatnost, je osim ravnanje rama motora i ravnanje vilica, trokuta, diskova, popravljanje getribi, tako da svašta nešto. Što ja želim sad staviti u drugi plan, to je moj cilj i zato to nikad ne promoviram na društvenim mrežama. A što se tiče stola za ravnanje rama, imali smo ga prvi u Hrvatskoj i koliko ja znam, trenutno imamo jedini. Koliko sam čuo i koliko ja znam. Ja se ispričavam nekom ako to nije istina i posjeduje drugi. Nije namjerno, stvarno ne znam. Ali kad sam već kod toga, doslovno prekjučer nam je došao full novi stol za ravnanje rama u Zagreb. Do sada je to bilo samo u Zadru, gdje je početak, ta radiona se zatvara i sve se seli u Zagreb uskoro. Tako da od sad nudimo uslugu ravnanja rama i u Zagrebu, što nam dosta olakšava posao jer svaki put bi trebalo ići do Zadra i ako nešto radnici zeznu, netko mora otići dole i potrošiti 3 radna dana za otići dole odraditi jednu ramu. Tako da to nam je puno olakšalo što dolazi u Zagreba, i plus to puno je bolji stol, puno je precizniji. I prošli je bio laserski, ali s novom tehnologijom i baš je u fullu. Znači napredak i razvoj tehnologije ide naprijed i pratite trendove, to je bitno. Hoćete li sa tom novom halom još uvijek nudite sve usluge ili želiš idemo full auspuh i to je to? Nudit ćemo ih svakako, jer tog uvijek treba. Što se tiče vilica, mislim da postoje ljudi koji se bave tim u Hrvatskoj, ispričavam se. Ali koliko ja imam iskustva i koliko znam da moj otac ima iskustva s tim,
90% ljudi koji odu negdje drugdje opet dođu kod nas i to dođu, nažalost, sa masakriranim vilicama, ogrebane skroz, uopće nisu ravne i dalje su iskrivljene i to se često zna desiti, tako da je to je isto jedna od važnih karika što se tiče usluga i svakako bi nastavili s tim, pogotovo stavljanjem rama i vilica, ali ja i dalje ću dati sve od sebe da primarna djelatnost bude proizvodnja auspuha. Upravo što sam malo prije rekao, zbog promoviranja brenda, jer ipak je na auspuhu naljepnica, ne na rami, tako da. To je svakako u cilju, a i u cilju je da to više ne radi moj otac i ja, nego da imamo ljude koji su specijalizirani za svako od tih stvari. Da imamo nekog ko ravna samo rame, po mogućnosti dvojicu, samo vilice, samo diskove, popravljanje getribi i to. Vjerovatno ćemo ostati samo na ramama i vilicama i ovo ostalo ćemo maknuti, ali tako da te dvije djelatnosti vjerojatno ostaju. Sa tim proširenjem hale sigurno se nešto i drugo tu sprema. Je li ima šta bih htio spomenuti? Vidimo da nekako u stvari na društvenim mrežama zatišje. Je li to zatišje pred buru ili je samo neaktivnost? Nije neaktivnost, to je upravo što sam malo prije Anti rekao, sprema se. Nažalost, ne mogu trenutno puno otkriti, dalje neke stvari držim u tajnosti, ali mogu reći da se sprema nekakav projekt uskoro, koji će biti početak, ja to tako zovem, nove ere, od kojeg ću ja konstantno nastaviti aktivnost na TikToku, na svim društvenim mrežama, dignuti produkciju na sljedeći level i onda se krenuti zabavljati svojim planovima za ovu godinu. Za sad to miruje, što se tiče hale i homologacije. Imam spremne neke stvari, ali nije u procesu. Kad odradim taj projekt na kojem radim od 10. mjeseca, 11. onda se bacam nove ostale stvari. Prešao je u bauštelu, kopa za halu, temelje, samo neće reći javno. Svaki dan, lopata po lopata. Ne smije zadić rukave da se ne vidi. Bauštelka, da. Dobro, pa nema toliko sunca još. Još je dobro, da, preživljavam na terenu. Ne, šalim se, tako da, svakako se nešto sprema i nije to jer sam ljen, nego je to. Jednostavno ne stignem kombinirati taj projekt i aktivnost na društvenim mrežama. Ali kažem, poslije toga se vraćam u marketing na većem levelu i gazim po ovim zadacima, to je ciljevima koje sam se zadao za ovu godinu. Polako se bližimo kraju. Imaš li možda nešto za nadodat šta još mi nismo pitali? Ja u stvari možda imam jedno pitanje. Koji bi savjet dao mladima koji žele krenuti s nečim takvim? Znači pokrenuti svoj biznis, pokrenuti, biti na društvenim mrežama, bilo šta, a da su mladi. Pa dao bi im savjet da samo pokušavaju. Znači da ne traže da prva stvar bude idealna, da prvi biznis, prvi potez bude savršen, jer neće biti. Ja sam od 14. godine svašta prošao. Znači od tradanja s kriptovalutama do ulaganja. Imao sam trenutak kad sam proizvodio pod navodnicima nosače za tablice, 3D printane. Trenutak kad sam prodavao parfeme i to je sve bilo ja sam za sve to nisam radio kao sporedno, nego sve sam stavljao maksimalan fokus samo na to. I na kraju sam završio tu gdje jesam, shvatio sam da je to šta bih htio gurat najviše, a prošao sam toliko potrošenih novaca bez veze, ulaganja koje nisu ništa donijela. Nije, donijeli su iskustvo. Da, upravo tako. I to je ono što mislim da svakom početniku koji želi krenuti je najbitnije dobiti, jer nemoguće je iz prve pogoditi bullseye. To je, samo treba krenuti. Zvuči teško, kao šta da krenem. Razmišljaj, nek se to vrti cijeli dan po glavi. Doći ti neka ideja, kreni u realizaciju. Samo kroz pokušaj realizacije ćeš naučiti jako puno toga za sljedeći put. To je prva stvar, a kad se već ufuraš, kad dođeš do neke razine, ono što bi ja nekako izdvojio kao svoj savjet nekome generalno, neovisno bio početnik ili ne,
Ono što sam ja napravio najveću grešku kad sam tek krenuo prve godine, prodaja firme, to jest proračun na kraju se povećao za 200%, prodaja je gorila, sve super, top i došlo je ljeto gdje sam se ja u biti na 6 mjeseci opustio. Ja sam zaključio da sam ja svoj dio napravio, da si mogu dati pauze. To je u prvom planu trebalo biti možda 2 tjedna. Onda sam izgubio taj zamah, skroz sam se opustio, prošlo je pola godine, shvatio sam da nisam ništa napravio, tako da pitam se šta bi bilo da sam nastavio gurat. I tako da savjet bi bio da kad dođe do nekog trenutka gdje misliš da možeš uzeti pauzu, ja bih savjetovao da stisneš još jače. Teško je, ali to je onaj dio discipline i onaj dio koji će ti dovesti na kraju najviše pozitivnih rezultata ako stisneš još taj dio. Treba imati konstantu. Da. Sada, za sve one koji nas još uvijek gledaju, koji su uporni, gledaju cijeli podcast, motor je dovela prijateljica, kolegica. Da. Zašto ne voziš motor? Da, to je možda jedna ironija koju se ljudi nekad čak mi ne pitaju jel voziš motor, nego šta voziš. A ja ne vozim ništa, vozim bajk kad je lijepo vrijeme, provozim se do posla, zato što mi ne daju roditelji. Moj otac je imao puno negativnih iskustva sa svojim kolegama i njihovim padovima i nažalost je to često i završilo smrću i dosta je back to back sa tom temom i zna koliko su motori opasni. A iskreno, kako mi to cijeli život tubio u glavu, da mi sad kaže sine možeš polagati, mislim da bi se suzdržao sigurno još par godina, jer nekako idem s odgovornošću da sam možda još malo premlad, možda još nedovoljno zreo u glavi da bi sjeo na takvu mašinu koja... Ok, cesta, a staza? Pa staza da. Stazu bi htio početi malo više voziti. Htio bi, to mi roditelji opuštavaju jer to je skroz druga priča i svaki iskusan vozač mi je uvijek predložio odi na stazu, izvozi se cijeli dan i mira se sljedećih 2 mjeseca. Doduše i na stazi ako padneš u full si odijelu, sa strane imaš zaštitu od guma do mekane ograde, do trave i slično. Naravno. I mislim da je zadnji smrtni slučaj, na primjer na Grobniku, u zadnjih 10 godina možda bio 1. Nisam sve da je to točan podatak, ali znam da generalno na stazama je dosta zanimljiv broj smrtnih slučajeva koji je dosta nizak. To se ljudi iznenade, ali zapravo je logično. Znači malo strah od mame i tate, malo strah od motora i to je zapravo razlog zašto ti nisi na cesti na motoru. Pa da, ne bih možda rekao strah od motora, rekao bih strah samog od sebe. Ja sam dosta volim adrenalin i mislim da bi me to dosta brzo povuklo u vode u koje još ne želim ući, priuštiti si tako nešto, nekakav pad ili ne da Bože. Strah od posljedice. Da. Evo na samom kraju, jel imaš ti možda nešto za nadodati što te mi nismo pitali? Pa ne, mislim da smo prošli kroz nekakve osnove. Ja smatram da je to dovoljno za sad. I vjerujem da možda u budućnosti odradimo i drugi dio ovog podcasta. Ne znam, ako ste vi za, jer smatram da tek sad kreće... To vidjet ćemo, ajde. Apsolutno, vidjet ćemo. Gle, hoću reći, sad dolazi taj projekt i ovo će biti godina, dolazi sezona na kraju dana, evo za mjesec dana, ako ne i ranije, sezona na vratima i kreće ludnica i mislim da će ovo biti godina gdje ću skupiti najviše priče, najviše iskustva i mislim da će to biti totalno nova tema za otvoriti samo u periodu od sad do kraja ove godine, da ima dovoljno, da će biti dosta materijala za odraditi još jednu brutalnu priču. Ovo je za sad nekakva osnova, nekakav od početka do sad. Tako da, ja osobno ne bi, mislim da je sve interesantno smo prošli. Eto, ako vam još nešto padne na pamet, slobodno. Ne, još jedno pitanje prije samog ovog finalnog kraja. To. Može, slobodno.
Taman sam te to mislio pitati. Na 3 cenera si rekao, ajde da prvo popim malo game boosta, na boosta da mogu odgovoriti točno, ok, nećemo Škodu spominjati. Ne, mislim da me malo previše boostao. Ja sam na tu Škodu, doslovno kad sam rekao Škoda, znači mi je prošlo kroz glavu šta si ti sad rekao. Ja sam si rekao, ne, moram se skoncentrirati za sljedeće pitanje. I ja ne znam, baš kad sam bio klinac, gledaš Das Auto, znaš, na televiziji, vrti se, valjda to je jedino koji možda znaš. Koje generalno ljudi znaju i to ja se ispričavam svim ljubiteljima Volkswagena. Nije Volkswagen, Hyundai. Ti si Isprike svima i od moje strane. Kakav ti je game boost? Brutalan. Iskreno, baš paše mi je nekako, nije preagresivan, okusno mi je taman. I neki dan kad smo ga pili na jednom od snimanja, mogu reći da sam imao energije da snimat od 8 do 4 ujutro, tako da ja imam pozitivnu recenziju. Ajde, drago mi. Pošto ti se sviđa, Game Boost je pripremio mali poklon paket. Hvala. Mogu to odmah otvoriti? Možeš, slobodno. Kao što bi se htjeli zahvaliti Game Boostu, želimo se zahvaliti PH Detailingu na ovom prostoru, možemo reći studiju zapravo, kako ovo sve izgleda. To ću si odmah staviti. To. Sad sam spreman za dan. Ne znam šta je na desnu ruku, nema veze. Dobio sam 2, dobio sam... A nemoj sad govoriš šta si dobio, šta si dobio. Neću Dobio je reći. svašta. Evo, Uglavnom ovo je frižider, za one koji ne znaju, stane dosta game boosta unutra da se hladi u vrućim danima. Pored sebe tu. Serda, hvala ti od mene što si došao. Isto tako je od strane svih naših partnera puno ti hvala na dolasku. Hvala vama svakako, ja sam vama nešto priredio. Sad ću ja ću vam to odmah prezentirat, da vam bude malo jasnije o čemu je tu riječ. Ovak, prvo sam vam odlučio dati svakom po jednu majicu, ne, morate imati majice. Evo, da pokažem kameri, ne. Ova je L. Nažalost, XL ti nisam mogao priuštit, nisam mogao naći. Dobro, ali dobit ćeš, vidit ćemo se još svakako. Tebi jedna bijela. Hvala. Evo ovak, slušaj sad ovo. I S za tebe. S, a da, S, piše S. Prije što krenem dalje, ja sam htio zapravo još jednu stvar spomenut. Ja sam kroz neki razgovor s vama još prije zaključio, to je saznao da vi kao autoscen imate nekakav project car. Koji, eto, stavit ću vama da iznenadite ekipu, ali nisam znao kako da vam to poklonim fizički, pa ću vam reći da pretpostavljam u svakom project caru dođe do trenutka, treba nam grana, treba nam auspuh i želim vam reći da se možete osigurati s naše strane, da li to bio downpipe, da li to bio full cijevi ili samo tipovi. Od nas, od Sedarić firme, imate 100% popust na sam proizvod. Još sam jednu zanimljivu stvar, znam da ti voliš skupljati neke stvari od partnera i slično. I tebi sam priredio danas sam bio razdijeljen. Ja volim poklon. Iskreno tu smo, Dominik je tu, a je onaj koji... Aha. Nikad tako. Ovak, možda malo onak čudno, ali dao sam ovak, svakom po jednu karbonsku kapu, da malo pokažete ekipi kaj je pravi karbon kad dođe kod vas doma. Kapu. To, bravo. Karbonsku kapu. To imate za policu. To je imate za policu. Hvala. I dao sam, evo ovak sam, tu sam evo vrećicu ubacio, imate ovak malo vizitki, ne? Čisto da podijelite da ekipi. Da te reklamiramo. Normalno. To ćete staviti ovdje i priredio sam. Džabe svi. Ovako da imate... nama je džabe. U ovom naljepnice kužiš, da imate baš dosta naljepnice. Čekaj, imaš malo koja se da nalijepiti na ovo da se odmah zna Imam, pazi sad ovo. RTX Sedanović. To. Imam tu, imam ovu i ove manje, veće, svašta je tu nešto. Da imate, znam da uvijek treba naljepnica, treba za auto, treba za ovo, ono. Na donatu si nam dao puno naljepnica, svega po jednu svakome. Trebalo mi je taj dan, ja se ispričavam. I još naravno uvijek treba se počastiti nakon nekog dana, pa evo da imate za poslije, to sad nećemo otvarati, jednu bocu viskija. Hvala. Kolo vam nisam priuštio, ali... Dobro, ja mislim ide i uz Game Boost isto ide dobro. Da, ovo je vrhunski, mislim da
da možete fino nas znati da će vam ovo pasat. Tako da to ćemo nastaviti mi za kasnije. Ko da nas znaš sve vreme. Da, znam da ste neki od vas sa autom, ali mi koji nismo... Mi smo slobodni. Čekaj, je li to tebe išlo sad? Nije opet mene, to, ma zato možda što i je, nemaš auto? nije, ali dobro. Hvala ti još jednom. Hvala vama. A mi se vidimo u sljedećem podcastu za 2 tjedna sa novim gostom, a vi da ne budete autoscena, preuzmite aplikaciju Autoscena. Eto. Da, dečki.